Tigo. Dito na. Hi guys, dito puntay na. There is small house there. Small house? Pumunta kami dito sa Tanap, guys. Sumama kami. Nagpapakuliglig. Tsaka kung may makita kaming ararawan, kukuha kami. Sabi mo Mama, why ba siya ay dog? Kaya hindi nagbuta si Ozzy kasi baka gusto niyang manghuli ng ararawan. Doon kami pupunta, guys. O doon. They're far away. Far away? Near water. Yeah. Why build? Build talaga nila para may water nga sila, may patubig sila. Sige na. What happened grass? Ha? Hindi grass yan, pala yan. Pala yan? What happened? Kaya tanim nila Apay. Tanim nila para may money sila kapag ano na yan, pag lumaki. Tapos may makain na rice. Natay grass? Yes. Natay guys. Natay grass. Mabilis. Where? Ha? Ni, toothbrush mo ni, Apay, tinapon mo toothbrush mo. Ju. Kunin mo toothbrush mo. Ani ba? Ay, iba? Kuya. Ay, loko ni Papa Ay, punta there. Punta nga tayo dun, Apay. Apay nga. Mahabol mo si Papa. Si Papa habulin mo Dahan-dahan lang, baka madapa ka Where's grass? Grass garod. Ba't hindi mo nga pala suot yung bota mo? Ha? Yung bota mo. Yung bots mo. Ganyan na. Ganyan na lang? Opo. Wala puti. Ay, walang putik. Ayok? So kapag walang putik pala, hindi pwede mag-bots. Pwede. Ay, pwede lang din. Pero okay lang sa'yo, walang bots. Atay. Halika na. Water. Why having more? Siyempre, nagpatubig sila. Matubig kaya? Hey, Papa! Papa yan! Oh, putik. Dandahan. Frog. Ay, mapakan. Oh, dito. Maputik dyan. Then mama hulog the water dito. Apo, si Mama pa magdahan-dahan. Baka mahulog. Dami water. Yes. Jump. Nag-jump si Zias. Yes. Baka mamaya mahulog si Zias. Saan? There. Oh. Why small? Aakyat na yung sun. Apay. Okay, araw na kasi Morning na kasi. Morning. Hey, Snail. Snail? Saan? True. It's coming. Andito. Haan? Apay. Why have? Siyempre. Oo, mahulog ka. Dali. Nay, Papa yan. More. More what? More bridge. Nasira yung bridge. More. Bridge tawag yan ito. Nasira daw. Sira tuloy yung tulay. More what? More what? Yeah, more. Sira. Mama, what did Tingnan mo si Papa, far away na. Why? Apay, Mama. Tama, bilis si Papa maglakad. Ikaw kasi. Oh! No. Sige na. Ay, Mama. Ah. Yuck.
Bakit? I want more. More what? Dito. Punta dito. Ayaw mo na punta dito? I want punta. Oh. Eh, nahulog ka naman na. Wow, Tommy. I want snail. Ha? Want snail? Walang snail? Opo, dito. Wala. Apay. There. Dirty ka na, oh. Ha? Dirty na yung pajama mo. I'll go. Hmm? Dan? Water. Huh? Yung gum. Saan? Dito, water. What this? Frog. Okay, go na. Where, Papa? Wala na. Sige na. Apay. Andun na eh. For away na? Apay. Eh, mabilis si Papa maglakad. Me. Mabagal si Uzias. Yup. Hayata. Hi, Karod. Dandahan. Mahulog ka. Sina. Dito? Yeah. Na? Dali. What this? Snail. Have snail more? Yeah. I want it. Ha? O, dito na magdaan. Dito na. Where? Dito na. I want. Gusto niya maglakad ka. Putik. Putik, hindi putik yan. Water, Karod. Mamaya na. Madulas yung slipper mo mamaya. Where's Papa? Andun na. Far away na. There? Yeah. Na. Papa, yan. Papa. Hindi ka na marinig nun. Far away na. Na. Dagam, ha? Silip na pa. Water. Wait, punta there. Yeah, so mandar may water dun, oh. Dali. There. Yeah. Punta there. Cook. Big. Frog na ron. Or big. Po. Yabang ah. Apo. Po. Pag dance pa sa tambak ah. Galing. Frog. Mm. Where's the frog? Oh, dami frog garod. Yeah. Po. Po, galing mag-walk ah. Po. Mama, lapit na yung walk. Lapit na? Oh. Bridge. May bridge na naman daw. Dandahan, madapa ka. Oh, saan? Go. Here, oh. Huh? There. Yeah. Where? Dito na. Dito na? Mm. Apay. Ihi ka pa? Nandun na si Papa niya. Papa tubig. Ha? Tapos nagkukuliglig si Kuya Balot. Si tatay naman, pinarwak niya yung Where? tira nila kahapon na may sa lata ata. Pinarwak niya ulit. Dinoble niya. Go. Haan, dito oh, ano dyan, taas dyan. Tapos may nagpapatubig din doon. Ano? Go there. Where? Dito, kawan. Kawan, dito. Mama. Where you go? Ha? Where you go? Where we go? Where you go? Where? I don't know. Where? Bird! Where? Oh. Hey, more there! Bird! 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 Sige, lagay mo na yung sombrero mo ah. Kay mama nga nakalagay eh. What's this? Why putting dito water? Sige na. Why putting water dito? Siyempre ah, sige na. Why?
Naiwan natin yung water natin doon. For the way? Mhm. Papa! I'm tired, yo! Ni obra ni Papa. Into the water. Gusto mo, Water ni Papa. gusto mo punta doon? Ha? Gusto mo punta doon? Ano for the way, Papa? Not yet. Hey! Why putik na tiglig? Kuliglig. Abo, why putik? Naputik siyempre naglinis sila. Saan tayo dadaan, Garod? O di go. There. Oh. Why have we kahoy? Why have? Ang dami mo tanong. You. Hmm? You see it there. Yeah. Why? What? Mama, the house snail. House ng snail? Apa dito? Egg niyan, oh, yung kulay pink. Egg ng snail yun. Oh, dami snail. Pigo. Mama, okay. Sige na. Frog. Yeah, frog, Garod. Why putik? Sige na. Why putik dito? Ha? Hey, there. Yes, dami kuliglig, no? Yeah. Where, Papa? Dun, oh. Uon? Why what's there yung dig there? Yes, kuliglig. What's there? Kaya nga, paste. Papa. Ano, Garod? Nag-araro, Garod. Ayaw. What? Uh-huh. Yan na. Nandyan na. Lapit na. Why following, Papa? Lapit na kami, guys. Sabi mo. Guys. Dito tayo dadaan. Walang daanan dyan, oh. Oh. Alika. Snail. Yes. Snail. Dami egg snail. Why dami na? Kaya nga, dami-dami egg ng snail. Snail, you! More! Oh. Why dami na? Snail, dami. One, two, three. Oh! Snail! Snail! What is that for? Why? What happened? What is the potato in there? Bakit? What happened to your foot? What? Nick, tell me why is dami snail this? Yeah. Look. How cute. Oh, nangunguha na si Papa ng ararawan. Tara, punta kay Papa. Dali. Tara na, punta ta kay Papa. Bilis. Andun na si Papa, oh. Mulot na, oh. Tumatakbo si Papa. Habulin niya yung ararawan. Andan. Andan. Let's go. Oh, tara na. Why? Apa yung mama? Punta niya natin si Papa. Habol-habol siya, ararawan. Apa? Oh. Where are you?